Joran kok pandan anjir bagi nasimi tongjak khapang ni jot talte bukuk chong jotra lamsago nurlogo tongang somir tini joran kok pandang kha 29 তারিখ আগস্ট 2024 সাল মারেনি tini nokha salsao je kotor kotor kok toma abun dor bagi saito jak tini kok toma kai je Tripura hasteo tilommani 12 hakotor pekhaginyo saiman baikha obo chung teitori tongpuro asuk kotor ni wam sogya kintu মন্ত্রী okra dr manik saha je pro birkhungbai biklai naiklaika apro tuinyo tui pom pom bohang blai kisimi kekrang tai ni holi akebni nok ni holi akebni ko ngokhala mai tui bobo saiman lia obai kaisa halok o halok no sikon khnailia bharat sarkar bahaino abai log logino 40 কোটি rang rohor jakha Tripura abuni yagulono সাকলাইখা বিপ্লব কুমার দেব 1 কোটি মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা ববিনি মাস কাইসনি বেতন আবনি ইয়াগুলোনো তুরুতুরু জরজা অর্গানাইজেশন ইয়া ফারকা আবন পরে অন্ধ্রপ্রদেশ নি সিএম 20 কোটি আবনি ইয়াগুলো ত্রিপুরা নি ইনকো সিএম নি ফান্ডনো রহরকা যোগী আদিত্যনাথ উত্তর প্রদেশ নি ববহনি 10 কোটি আবনি ইয়াগুলোনো yang Arunachal Pradesh ni CM Pema Khandu bobahanya 10 কোটি rohoka nai oro kaisa bansugui nai sini Tripura habusu bigra orono srai kok kaisa package mannani bagai chung ahino 10 lakh 20 lakh ba 2 lakh 3 lakh no se tender ni ha khailayo kok banglayo refill layo blackberry layo bolayo ngai tonglayo buiniga oma haisuba su khaima se 20 কোটি 10 কোটি obahira abrokno develop देश ना खागरां देश दानाय खागरां फानंदि निजिनि चाना करे बुनि रिमेया काजैनो बंगारो रां गाहाम नचलि दंगो इंकाय सिरि Tripura के नोखा 10 लाख राइसि केब करे तो बुआग्रा 10 लाख न साकलाइखा इंकाय ओ 10 लाख तो जस्ट डीएम नि याक्टिनि रजाकनाय किन्तु ब तिनटाइसा साकलाइखा जे थिनि रगनि नखुंगताय 50,000 खाइनाय रनायनि तिनि थाङै रिमानि कक्तमा दंगो इंकाय তিনি যে বুয়াগ্রা হাস্তেও ফাইজাক যেহেতু ব তিনি ও আজপুরো কগ্রমানি তঙ্গো ব ফাতারা তংতে ফানে বি সোশ্যাল মিডিয়া নি পেজ সিবা তঙ্গো যে ডিরেস দেবরমানি নকুং থাংনাই তাই আরো নকনি বড় মালাই হেনি তিনি থাংকা ব মুংয়া কামি ব্লক নি বিসিং খবজাক নাই আর চাকমা গাটনি চামপ্লাই পারাও চামপ্লাই স্কুল শরণাথি তংজাক রবে মালাইখা তাই যে ডিরেস দেবরমা থৈজানাই 14 বছরনি সেরাই ব বুয়া বুফা উনকো হর সুদিনাহনি অংখর সানি ন ব হাও ফবজাবি থৈজা জামানি বিনি নুখুংनि বরন তিনি বুয়াগ্রা থাঙ্গै যেমন রাং নানি কক সাকা 50,000 তাই রাং রেখা 50,000 তাই yang ইনকো হাসে হাপানি বখাতে সাকলাইজাক যে 4 লক্ষ টাকা বাহিনী তিনি বুয়া ভাষণে স্থানীয় কেস সেগিয়া ফরিকা মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বিনি 29 কৃষ্ণ কুনিবা আমসাইকলাই মানিবা আপনো কিতিংনি তিনি আরো থাঙ্গি বুয়াগ্রা তাম সাকা ফারি খানাইনি গাদি তিনি জরান কক পান্দাও পয়লা খাগরাং মায়া গরাং মা বাগিনি বসবাই মানো অমাহাই জরাওনি নিয়ানি কোন পলিটিক্যাল পার্টি ইয়া অর জরাকে বরগनो नासिगानि आवश्यक कतर नै साइखना रखाबो लैंडस्लाइड में पूरा घर डिस्ट्रॉय हो गया है और ज़िंदगी को तो वापस हम लोग नहीं ला सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ में डीएम से भी बात किया है घर पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है एज पर द पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा घर जो टूटा उनके लिए 95,000 रुपीज़ उनको मिलेगा। इसके ऊपर से हम अपने संगठन के थ्रू अलग से इनका रूफ टीना का हम इंतजाम करेंगे। एडीसी भी कुछ रुपया देगा और मैंने एक डिसीजन लिया है कि जहाँ में भी हमारे लोग मरे हैं पूरे त्रिपुरा में मैं उन परिवार में जाकर अपने पॉकेट का जो भी मेरा कमाई है वहाँ से हर परिवार को 50,000 मुझे तक 30 लोग मरे सब घर में जाकर मैं 50,000 रुपये उनके नेक्स्ट ऑफ फैमिली को मैं देना चाहता हूँ। ये मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि गवर्नमेंट भी पैसा देगी, एडीसी भी पैसा देगी, मैं भी अपनी तरफ से मुझे इतना प्यार दिया गया है कि मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने लोगों के साथ इस खराब समय में सॉलिडेरिटी दिखाऊँ। और मैंने अपने पूरे यहाँ में जोनल चेयरमैन को सबको कहा है कि यहाँ में घर बनना चाहिए, ठीक से बनना चाहिए और मुझे इसका प्रमाण भी चाहिए। आप लोग वीडियो और फोटो भेजिए और मैं आके यहाँ में तो ये टाइम है कि हम पूरा त्रिपुरा अपने धर्म के बारे में नहीं सोचे, अपने जात के बारे में नहीं सोचे, सब एक होकर खराब समय में एक साथ रहना चाहिए और ये मेरा मैसेज है। लोग
सब आपका जो घर नष्ट हुआ है, आपका चंपलाई में धीरेश वर्मा का देहांत हुआ है, किसी का घर खराब हुआ है, इस खराब टाइम में हम लोग आपके संग हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी आपके साथ है, TTADC भी आपके साथ है और बुबागरा अपने तरफ से भी आपके साथ है। और हमारे जो भी लोग हैं हमारे संग, SDM आपके साथ है, हमारे यहाँ में SDM आपके साथ है, हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं ये लोग सब आपके साथ हैं। ये टाइम हम सबको एक होना है। जिसका भी घर पूरा डैमेज हुआ है, जैसे कि चंपलाई में जहाँ में डेथ हुआ है, वहाँ में 1,30,000 रुपया दिया जाएगा घर को पूरा रिपेयर करने के लिए। लेकिन 1,30,000 रुपये से घर नहीं बनता है, तो ADC के थ्रू भी हम लोग और 50, 60, 70 हज़ार रुपया देंगे। उसके बाद किसी का अगर एग्रीकल्चर में लॉस हुआ है, हम लोग को लिस्ट बनाना है, आप लोग लिस्ट बनाओ। यहाँ में जो भी आप लोग है लिस्ट बनाओ, हम लोग को दो। हम लोग कहीं में DM से बात करेंगे, कहीं में ADC से बात करेंगे, कहीं में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बात करेंगे, हमारा मंत्री है यहाँ में, हम लोग बात करेंगे। ये टाइम एक होने का है, ये टाइम अलग अलग होकर करने से कुछ नहीं मिलेगा। आप हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, बंगाली हो, तिपरासा हो, कलोई हो, देवबर्मा, जमा, कोई भी हो, हम लोग सबको एक होना है। और मैंने आज डिसीजन लिया है, पूरा त्रिपुरा में बहुत लोग मरा है, बंगाली भी मरा है और तिपरासा बहुत जगह में मरा है। मैं हर परिवार में अपना तरफ से, कोई भी हो, बंगाली हो या हुकुमबरा हो, मैं हर परिवार को ADC का रुपया नहीं, गवर्नमेंट का रुपया नहीं, अपना रुपया अपना पॉकेट से हर परिवार को गाय खाबले ताते बुखुकचों बुबाग्रा जत लुक्रगनि बागिनो और कुनु निनियानि ताहनाय दि चोबानाय जत अंकरगनो जे थैनाय ताबुक सजरति तो 26 जना 27-28 जना हेक्लाय तंग त्रिपुरानि जतननो 50,000 खाइरनाय वानसा तकसा तिप्रासा जतननो yang CM ni relief fund hanya hai tini rang relai beu kha Bondon Bank ni bekhak ni tini montriokra ni relief fund thekaba montriokra Dr. Malik Sani rang rebamo 30 lakh 100 taka 30 lakh 100 taka rang rekha Bondon Bank ikphai university ni bekhak ti 5 lakh rejakha ngai Lukayuk Bibas Kanti ni kilikdar Lukayuk Bibas Kanti kilikdar rekha 51,000 taka Indian Building Congress Tripura Bedek ni bekhati 25,000 taka rejakha Montriokra Dr. Malik Sahar Jotrono khaka hambor ya farka gai obo no karibahnya bubagra no karibahnya soikongkha tini Dires Development no khongo 4 lakh taka je Montriokra saklaimani hapangni bekhti namani abon check likha Montri Bikas Development Tabu fadikai te kaisa kotor ma kok temawo baklayana tini te kaisa belai kotor belai wano jangnai kuthuk ke wan songnai jangnai amai kaisa kok tema engkha Ranir Bazar ro tini Asam Agartala Lahar Kasulaikha Hindu bosongni luku ro borok ni kok silchamung engkha Lahar tamni ma kasuka hinke borok sawi khnaro je salkiha sekang Durga Nogor jemon Durganagar nok bokhok jagmani patimung nok kitingai 5 jona no romjakha Hindu bosoni borok soikok bandi bosoni borok o 5 jona no tamui marom borni tamu saya tong nenyo lama kasulai beni kok tabu kok ngake oros usloi thangka bufroni patimung kai thangnai 25 tarik August salmaribo oro koitoroi para nitongo mandai 11 mandai constituency bisingo khobjago kitu yang Rani Bazar bo gana sampai tongo soikok mandai constituency ni kaisa boundary wo area klayo gai yang bo Khairpur yang Mojlispur amhai constituency ta hingke a koitoroi para wo 35 বছরনি kasam kaisa mondir tongo aro murti tongo kali motaini tai kaisa ka mohdem motaini gotok tan sojak sabujani tan thari rekha saimalania ga pati mungo tamungkha orni aje kali motaino pujinai rok ba bono pujo sanai rok tai kisemisa organization tongna Joy Sri Ram rok layo
हिंगांखाय आबो हाय बरक रक ताम खलायका अब अ पारानि बरक नंनाय अ आमसायनि बरक नंनाय हिनिनाय आसुगै सालिसि सभा हनै आसुग लायमानिबो बरक जतन फालिया आबन बागिनाय जलि जागिनाय 26 तारिखनि हर 26 तारिखको आसुग लायनाय कक्टमनि बरक फाइबेलियाङै 26 तारिखनि हरन केन ओ जे कयतरै पारा बाय यां दुर्गानगर पारा चालमानि प्राय 500 किलोमीटर बा 500 तामसनाय 5 किलोमीटर गनो हाँ आबो हाय आसो खासाल पारानि बरकनसे दसबे लायनाय बरक दुर्गानगर पाराव फायनाय हर 8टा नक सकता जाखा 15टा गाड़ी सकजाखा मुसुक तक पुन रक सकजाखा खावरितलां जाखा बुप्रा साप्राय खाय जाखा बोरानि सिमेसाराय आबाहाय रखनै कक्सि चमुं पाति थायो थाङै सगैका आप्रोत नर्म साका वेस्ट नि डीएम बहाय सांसयका डॉक्टर विशाल कुमार सगैका वेस्ट नि एसपी आबुनि याग उलबो ओ नक रखांलिया डीएम साख्लायखा बर्न देरासो बार जागनाय माने बं नक बायमानि क्षतिपूरण जागनाय ताई जे बरक मताय सिबायनि बन बरम जागनाय जे बरक नक सकजानाय बनबो रम जागनाय हिनि सामानि आबुनो रखसौनो 5 जना रम जागमानि मिया ओ 5 जना रम जागमानि न चाजागि आंनिनो हिन्दू बसुनि बरक रक तामुङै 5 जना रम नां ताई अनि बरन रम नाखनि दं होगा तामुङै रमनानि आबुनो रमनानि मथागदि ताई जे बरक न रमना हनि तंख बर्न मारमिया हनिनो तिनि रानी बाजार लाहार कासुलायमानि आरो फाइसो फाइका खाब्रमै फायन नांखा रानी बाजार पुलिस तंगन तंग वेस्ट नि एसपी बहायनो सपायका किरण कुमार आमनि परे सक पायनि नांखा 10 मजलिसपुर नि एमएलए ताई ताबुक नि सुशांत चौधरी ब फायनाय अबनो नर फाइका नर फाइमानि उक्लगो आं नर बुझि तंग नर जतन चिनि बरक चिनि पार्टीनि सि बरक नर तांगै नामाकासु सरकारनि बदनाम उंगो आमार कमा कक्सागा परीक्षानाय नेबायदि ओ लामाकासु नों दुखतामो मन्त्रि तामसलायका आबुनि मांखलि আমরা আমরা ধর্ম দেখবো না আমরা কি আমরা ধর্ম দেখলে আমরা অপরাধী হয়ে যাব নাকি এখন আপনারা কি চান আমরা আমাদের যে হিন্দু ভাইদের নিয়ে যাওয়া চাই শুধু আমাদের এই হিন্দু ভাই না এখানকার যত হিন্দু ভাই আছে কাউকে নিতে পারবে না কারণ এখানে কোনো হিন্দু ভাই দোষী না কোনো হিন্দু ভাই দোষী না কোনো হিন্দু বোন দোষী না তাহলে ওদেরকে কেন নিয়ে যাওয়া হলো ওদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো কি কারণে নিয়ে যাওয়া হলো সারের কথা মানো সারের কথা না মানলে তো না আমি করতেছি তো আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেখতেছি আমরা বাইরে পুলিশ আমার কথা শুনেন না আরে আগরতলার থেকে দৌড়ে আইছি কথাটা শুনেন এই সরকারটা তো আপনাদেরও তো আমাদের সকলের সরকার তো এইসব করে তো সরকারের বদনাম হয় কি করতাম না পুলিশ অ্যারেস্ট করছে এখন আমরা আইনি ভাবে দেখুন তর্ক করবেন না বিনা কারণে না যেই কারণে পুলিশ এখন তদন্ত ক্রমে বাইরিব পুলিশ পুলিশের ডিউটি করছে দেশে তো আইন কানুন ব্যবস্থাও তো একটা আছে সরকারটা তো প্রত্যেকের সরকারটা তো বাঁচাইতে হইব মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসন এটা কালিমালিপ্ত করা যেত না হাজার হাজার গাড়ি আটকায় গেছে স্কুল স্টুডেন্ট পেশেন্ট কর্মচারী তারা অফিসে যাইতে পারতেছে কোনো কথা না দিদি আমি কইতেছি এটা এখানে আমি আইছি আপনার রাস্তা রাখতে হইব এসপি আইছে কোনো বিশৃঙ্খলা যেন না হয় আন্দোলন করছেন আপনারা তো বিরোধী দল করেন না তাইলে বিরোধী দলের আন্দোলন এমন হয় ধর্ম বর্ণ সমস্ত কিছুর ভিত্তিতে দেশ চলে না আমাদের শুনেন যেটা হয়েছে আইনিভাবে আমরা দেখুন পুলিশের কাজ করছে আমরা এখন বাকিটা দেখুন তার যাতে কোনো অসুবিধা না হয় এটা আমরা দেখুন আমি নাট মন্দির করে দেবো আমি কইতে করবেন বড় কথা না এইটা হইছে যারা মূর্তি ভাঙছে এখন আপনি এখন কি করবেন রাস্তা বয়ে থাকবেন না না তাহলে শাস্তি হইব পুলিশ শাস্তি দিব সব হইব
দেখেন আপনাদের বাঁচাইতে আপনাদের আরে দিদি কথা শুনেন না আপনাদের বাঁচাইতে সেদিন রাত্রে আমিও তো বদনাম হয়েছি কিন্তু আমি তো ওটা কেয়ার করছি না আমি জানি এটা হুমু তারপর আমি আইছি আপনাদের লেগে আইছি তো সুতরাং এখানে আর কোনো সিন করেন না প্লিজ দেখতেছি তো ডাইনি ভাবে দেখো এখানে আর কোনো ইয়ে করবেন না প্লিজ 5 लोग अरेस्ट किया है तो आज थोड़ा रोड ब्लॉक किए थे तो अभी तो वैसे में yang Rani Bazar ni apati mungno to kono rokom ketini rokha khlai kia police tai Mojlispur ni MLA Susanto Chaudhary phia ba aboni hotoba no nangnani phasing bom hainar wansoi ni di obo bozar thangsoika pati mungkha koitri parawo aboni ulo Durganagar ni pore Rani Bazar baklai tongo kintu ba aboni yagulo Agartalao da unno Agartalao unya sekang tini engkha yang Bisramganj hatio arwo tipra mothani bakhaktui minority cell rokno khafurui minority cell ni bakhaktui je Durganagar je minority bosong thuruk bosongni lukrok nok chokto jaka borno dera mani sarkar marchu banai tai je nok chokto marom nai kali motayo je tanai bono borom di ni khorangti salai ni tini rally khailaika tipra motha simia tini Rani Bazar ni Durganagar je kothur bosong lukrok dera mung sanijai sasti sanijai tini DM ni thayo bahino deputation ni lekha jamiyat doa no khobai 4ta motha इनका साढ़े 4टा वेस्ट त्रिपुरा नि DM डॉक्टर विशाल कुमार बाई बाहिनी कासे डेपुटेशन थाका 4टा संगठन नि बदल रानी बाजार दुर्गानगर बाहिनो आगरतला नि मुस्लिम नुखुं रगनो जे दिखे देर मुंखा आब्रनो रानी बागिनो बरनि बागि माजराना बागिनो ओ दाबि सानलाइका DM डॉक्टर विशाल कुमार ओ बदल लग बाई कक सालाइनाय इ अब खालायजानाय नांगौ खबो खालायनाय नि कक लाइका ओ सालो डेपुटेशन पाइमेन परे सांगमनि रंनो मालायनि कन्वेनर डॉक्टर जाहिरुल हक त्रिपुरा राज्यिक जमियत उलामाए हिंद निकास को मुफ्ती अब्दुल मुमिन ताई रानी बाजार जे देराजाक रगनो को सालाइनो जासि सालाइनो आंदोलन उमा बाय बाक्सनो yang bisa mengajak tipra mothani berkhatinya आंदोलन खरायनायनि tipra mothani tinini rally o je Rani Bazar patimung je Rani Bazar lama kebeng laikha aboni against no ma hanjai kintu oboto officially to bong against ya kintu je saya khani ro mazara maranai yang Rani Bazar ni आंदोलन ketamo tangi marom borngo ma yakarnai hini ga kenorong bujinai siri tabuk tipra mothani berkhati minority cell ni convener tam sai khanarga jai khe khnai negre di omangpli ombo koktoma khoton ben kaisa থেকে একটা সন্ত্রাসবাদী টেরোরিস্ট তারা আলমায়ের একটা মূর্তিকে কেন্দ্র করে 18-20টা বাড়ি 15টা গাড়ি এবং 4টা বাইক নৃশংস আগুনে পুড়িয়ে দেয় অস্তিত্ব কিছু ছিল না ওই আগুনের আপনারা যাওয়ার পর প্রত্যেকের যদি মানুষ এখানে যায় প্রত্যেকের চোখে দিয়ে জল আসবে আপনার বৃদ্ধ হতে আপনার 5 মাসের বাচ্চা সহ কাউকে তারা ছাড় দেয়নি তারা কোনো ধর্মের হতে পারে না ওইটা আমরা বিশ্বাস করি না কারণ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস আমরা দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে এরকম কোনো দিন হয়নি যে মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক কোনো সম্প্রদায়কে আঘাত করেছে কোনো মন্দিরে আঘাত করেছে আমরা দেখেছি যে অনেক পুজোর মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক সভাপতি হয় আমি নিজে আমার জীবনে আমি 5 বার রক্ত দিয়েছি কিন্তু আমি কোনো মুসলিম সম্প্রদায়ের লোককে দেইনি আমি আমাদের হিন্দু ভাইকে দিয়েছি আমাদের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই কিন্তু আজকে এই সমাজে এই ত্রিপুরা রাজ্যে এই বিভেদ কোথা থেকে আসলো আমরা এই ঘটনা রানী বাজারের ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি এখনো 32 পরিবারের 91 জন আপনার ওইখানে ক্যাম্পে আছে কিছু মসজিদে আছে কিছু আপনার প্রাথমিক স্কুলে আছে তো আমরা রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানাবো যে ওই পীড়িত পরিবারগুলোর সাহায্য করে পুনর্বাসন দিয়ে ওই পরিবারগুলো পাশে দাঁড়াতে কারণ ওরা আমাদের ত্রিপুরাবাসী আমাদেরই ভাই
চাই। আর আমি ওই সন্ত্রাসবাদী যারা এইসব নোংরা দুষ্কৃতি করে আমাদের স্বচ্ছ মুখ্যমন্ত্রীকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করছে, আমি তাদের একটা কথা বলতে চাই যে এই ভারতবর্ষ স্বাধীন করার সময় পাঠান খান আব্দুল গফর খান ব্রিটিশ হুকুমতকে বলেছিলেন যে যদি আমাদের কোনো পাঠানের শরীরে পেছনে আপনি গুলি দেখাতে পারেন তাহলে আমরা পরাজয় মেনে নেব। কিন্তু যতগুলো লাশ চেক করেছে সবার বুকে গুলি ছিল। আমরা ওই খান আব্দুল গফর খানের বংশধর, তো আমাদেরকে ডর দেখিয়ে ভয় দেখিয়ে ধমকিয়ে বেলাইখানে কতর চবাং নাই বসকাঙ্গ তুমুং অবনো জাস্টিস জায়গা হাঙ্কে তাই যে তাও মানের কি পছন্দ বখাগো তো কংগ্রেস বদাই তং সিপিএম বদাই তং নি থুরু বসুনি বদাই তং তাও টিপ্রামত হতাই তং গে কিন্তু যে তাও রানী বাজার ও যে নক সবাই রকনি বখাগো সরকারনি বরকনি ফানো দায়কনি ফানো বরনি বখাগলে সাবো দাইনো অমহাই অবস্থা হালক বজাগা সগৈনো নাইটি কয়তরি পারানি সিমি নগর দুর্গানগরে রানীবাজার সফাইজার আইনগো বিশালগঞ্জ সফাইজার অবরক বেলাইখানে হজাক টংথাই লুকুরংनि बागै गाहाम मेसेज मानिया अबन सरकारनि बखाक्तै गाहाम के मुकुब खालायनो नांनाय जास्टिस लायनो नांनाय केनके लाथाबो त्रयातै जिउबो थैतै लाथाबो त्रयातै माइके yang Tripura hasil ketiman lemani kok kemabo hanya tini kaini kaitam jagani sopaika tiya kosogoi tijak Kwai timawo bupang thumnani narna thangai tiya kosogoi thangmani Rotna Devdas mui 42 বছরনি buku 19 তারিখ আগস্ট অঘটনা মানে কল্যাণপুর থানানি বাগান বাজার আমতলি আমচাইও আবনি ওলনো ক বরিনো রতুই মানলায়া আংলাयो তিনি বাংলাদেশনি চুনারঘাট থানা আমচাইও খোয়াইতিমানি যে বুসুক সগিও আ জাগাওনো অবরিনি কথিমানকা বাংলাদেশনি পুলিশ आ देशनि कक्रमा थुंनाय रकनि आदं रक बरनो सामानि परेनो अकथै इनो सेमांका अब खरसा हिन्दू बुकु के आबुनि बनो माननै रत्ना देवदास दाहनै आब्रतिनि देश कायनि बिसिङनो पुलिसनि बिसिंति कक सालाय तंमा सालायमानि उलनो अ कक्तमा साइमानखा yang अबहाय खेनो Bangladesh di kok sakaba saipaisin raja sayati habmani bisingti tini bahanyo mia horo akhaura ha ariwo khorsa Bangladesh si borno romukha BSF ha ariwo je salbaganni sodor unko department tini kaise saklai mungo romjanai Bangladesh ni borokno saka Narenganj jela ni borok nei BSF te saka mia bamutiate Rohimpur ha ariwo bahanyo naitugui 26 kg sidikran mani tongmani koktoma Perike tini hanya hai kethui manmani bokok tomate kahe jagawo hungke oboka taka jola thanani bisingo khop jago gai a jagawo khoroksa kethui manmani bokok tomatongo tini Norottom Deborma mungai bo hungke golagati ni tiyo kosokjak kethui malai mana kitingi borok kusu hau unglai soka ko khanai jaigrani police ni bakhakti o kethunya ti ko Data ragotin pani tagado thalak kor faika de puncak paraganani burimao kaisa sila arom pani bo biyo pulthang gainai tagodin ni chungborong aja chungkhajigi faika faiman porebo aro chungborong mikya je dungai rok borok sabo arom pani Norottom hini khoroksa 45 প্রায় 50 বছর বুহান বংখাই সুক্রমণি দেববর্মা আশ্রম পারানি বটিনারম থানি জালবুই সামানি পরেও ব জাল খসনে টিভিশন হাত থামানি বতাই পাফালি আহিনি আ খবরমান পরে ন চুঙ্গ চাই থকা চাতম পরে চুংচিনি উর্দতন কতিপল চুংখবরিকা এসডিএম খুদ ফাইকা সিনিসেন বেটিয়ে নিজিনি সিও সাপ ফাইকা এবং ফায়ার সার্ভিস অফ ফাই চুং যতনি চাইতে মুম্বাই তাবুক চুং আ যে তুয়ক ফুলুংনাইনা চুং উদ্ধার খাইকা এবং উদ্ধার খান পরেও চুং বন ক্ষতি হিসাবে মাংখা যেহেতু তুই কুলক খাওয়াব ছয় মতো মাসে মালিয়ান বাগাই আর তুই খুমানি বাগাই মবিন এলাং মারন চখা স্যার বসে সময় ঘটনা কা দেড়টা রোগ মানে দেড়টা রোগ জনখবর সামানিকে প্রায় দেড়টা রোগ 저 Norottom Deborma তাবো মাংস থিমানা বিনি বকে দাম ফুমো মানে জনে মানে আবো চাজাগিয়া চুং যে সামান পরে তাবো চুং চিরা চুং পিয়াম খাইনাই ব তুইও আরম থানি জাল সামানি বাই বা জালনো সুতুং নাহানা হিনি তুইও লব থানি হয়তো বা জায়গা ব কোন একটা বুফাং রক কসাই ব পাফাইলিয়ানা আম দেখে নবিনি নাগবা চকনাইনি চুং মান খাই
bo sajung no bo bunagi sajung no tai bin logi apro bo sajing ya tebo jal bunai tong abo chung jotono saimon kichu din age tui pagman bagai keboni pukuri keboni ban pai puisa phebe kya abo jotono aram raikya ge bo protidin aram ama kena tini bo hakena din barman phaikena tini aram thangai bo tini kulogoi agotanan sare ne mote amam bakya bo hakero না ফিমানি তো জুং যত নুখা বপিও জাল শহর বিনিয়াও খাজাক এবং আর মো থাঙ্গি বপিও কুলগিনি থুই আবো জুংচিনি প্রাথমিক নজরে চুঙাবনো বিশেষ খাই এবং আপন সঠিক Hangkai awahai tong halok jorawo to luku coba su khlaimeni bo kebal kereng jaga ngi tongo deramung bo kereng jaga ngai tongo awahai kaisa wanama singsa halok tui jeng tabo lailai tonglaimani mangpli o mangpli ni bisingo chiniya phawo kaisa sokpai mani hangkai tabo kai Agartala ni yang haste tangno kotorono revenue department ni hanya hai tangphang bo tini hanya hai saiknaroka koita jagao sorkari sujog subida jakha rang bo jagao kothai manphirka bosor borono chamung yafar jagi tong koita camp khlai jagi tong kho bo jagao boror nogo thangka o hisab hanya hai rokha bridges pande tangphang revenue department हुआ था। इसका मतलब ये फ्लड जो है ये पूरे स्टेट को अफेक्ट करता है, तो इससे जब भी कहीं पर कुछ भी कंपनसेशन या कुछ भी करना है तो उसमें सहायता मिलती है। आज तक जो है टोटल 32 डेथ्स हो गई हैं और जिसमें से 2 और इसके अलावा 2 पर्सन इंजर्ड हैं और 1 पर्सन अभी भी मिसिंग है। अभी तक 346 रिलीफ कैंप्स खुले हुए हैं जो कल से थोड़ा कम हो गए हैं, लेकिन लोग उनमें लगभग 52,906 जो है पर्सन अभी भी शेल्टर हाउसेज में हैं। इन पे हेल्थ और पानी की व्यवस्था ठीक रहे तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, मेडिकल हेल्प कर रहा है, लेकिन साथ में हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि वहाँ पर जो टॉयलेट्स हों, जो एरिया हो, उसका प्रॉपर चेकिंग हो, उसको साफ सुथरा रखा जाए और उसमें ब्लीचिंग पाउडर या बाकी भी कुछ भी डिसइंफेक्शन की जो जरूरत होती है उसको करते रहें, जिससे हाइजीन अच्छी रहे और हेल्थ अच्छा रहे। जैसा आपको पता है इंटरमिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम जो है जो डिजास्टर जो ऑन द स्पॉट डैमेज असेसमेंट के लिए आई है, तो वो कल आ गई थी। कल हम लोगों की उनसे एक मीटिंग हुई थी जिसमें हम लोगों ने उनको यहाँ की जो सिचुएशन के बारे में ब्रीफ किया है। कल एक प्रेजेंटेशन दिया था जो आपके नॉलेज में है, और आज जो है वो टीम फील्ड वेरिफिकेशन के लिए, फील्ड असेसमेंट के लिए गई हुई है। आज साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में और गोमती में विजिट कर रही है। और जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसके डीएम एंड कलेक्टर जिसके हेड होते हैं और साथ में जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन है कि जहाँ जहाँ भी जाएंगे जो भी उनकी सहायता करनी, जो भी चीज़ें दिखानी जो डैमेज असेसमेंट के लिए जरूरी है वो सारा वो कार्रवाई वहाँ पर कर। इसके अलावा फ्लड के बाद आप जानते हैं कि हेल्थ और सैनिटेशन की बहुत बड़ी समस्या आती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट ने अभी तक जो रिलीफ कैंप्स हैं उसमें 1271 में अलग अलग समय में जाके 1271 बार वहाँ पर हेल्थ चेकअप किया, जिसमें 37,596 जो लोग हैं उनको चेक किया और जो भी ज़रूरत होती है मेडिसिन है या कुछ भी ज़रूरत होती है उसकी व्यवस्था की। इसके अलावा बाहर भी 1867 हेल्थ कैंप्स किए गए हैं और जिसमें करीब 44,000 पर्सन्स को चेक किया गया है। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके अंडर जो है हम लोगों ने स्वच्छता पे बहुत सारी गाइडलाइन इशू की हैं, जिसमें 3 मेन है। पहली है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, दूसरा वाटर मैनेजमेंट के लिए और तीसरा सेफ सैनिटेशन प्रैक्टिस के लिए। इसके लिए हमने SOPs इशू किया है। गाय लोखना नरक त्रिपुरा हास्तेवो हापांनि बखा कि जे सामुखलाय जमनि कग्र
हरिके राजनीति हापार तिनी नाइलियानो तिनी बसकांनि बीसी इलेक्शन कितिंगिनि तिप्रा मथनो बर कबां हाबितमनि कक्तमा तिनी हायो हाय 32 नुखुनि 80 भोटार बीजेपी ताइ सीपीएम याकारिनि तिप्रा मथ फैमिली मांगप्ली लंगट्राइ भ्याली दलाइ त्रिपुरानि 49 सामनु कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिं खबजागनाय आरो सम्बलां चाकमा आमचाइ आजागानि बीजेपी रक बर बीजेपी खाइ बसुं सुबिदा मान्या सेबसाब करिनि चाकमा बसुंनि लुकरक बुहाइनो गेजा सरा पाराव तिनी बीजेपी याकारि तिप्रा मथ बानारम हेबेका 32 नुखुंनि 80 भोटार बर्न बदल लामसोइ नाहारखा एमएलए एमडीसी हंस कुमार त्रिपुरा ताइ लगियो तंखा ताइ कुबुनि तिप्रा मथनि आनरग हाइनो तामुंगै याकाने नांखा बीजेपी बाय सीपीएम र खनाइया बायदि तिप्रा मथ हापैमा ओला बरनि कल অবকে एक्चुअली दाग नामखे नेपाल तिला हिंजाबो और तिनी चिनी को एकजन नेतृत्व बीजेपी नानि दीर्घदिननि एमने परिचय आगिबो आं बीजेपी खलाइजा बराव तिनी 32 फैमिली 80 भोटार चिनी सीपीएम एवं बीजेपी याकाई तिप्रा मुथाते आइसे तिप्रा मुथाते आवार कारणे ओनादेरके आमार व्यक्तिगत तरफ थेके एवं आमार पार्टिर पक्ष थेके ओनादेरके आमार आंतरिक अभिनंदन एवं ओनादेरके आमी धन्यवाद जानाई कारण आपनारा निश्चय जानी सारा त्रिपुरा राज्येर मध्य আমরা তিপ্রা মুথা পার্টিকে যতই বলুক না কেন যে সম্প্রদায় পার্টি যে তিপ্রা সার জন্য শুধু কাজ করে কারণ তিপ্রা মুথা পার্টি এখন শুধু তিপ্রা সাদের জন্য সীমাবদ্ধ না তিপ্রা মুথা পার্টি এখন পাহাড়ি বাঙালি যে চাকমা ত্রিপুরা সমস্ত জাতি সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমরা থানচা যাকে বলে কাউকে বলে মানে থানচা আমরা ইংলিশ দিয়ে আমরা বলি ইকুয়ালিটি বা ইউনিটি আমরা একসাথে ইউনিটিভাবে চলতে চাই যার জ্বলন্ত প্রমাণ আমরা গত গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনেও আমরা প্রচুর মেম্বার এবং বিসিও আমরা পেয়েছি যেমন জারুলবাসা পঞ্চায়েত মতো করে আগামী দিনে আমরা ভিলেজ কমিটি নির্বাচন আমাদের সামনে আছে ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের মধ্যে এই সব ব্যক্তিদের যারা লাঞ্ছনা যারা বঞ্চনা যারা অপশাসনে যারা আছে তাদেরকে আমরা সুযোগ দিয়ে আগামী দিনে ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে এই এলাকাতে আমরা ভিলেজ পঞ্চায়েত দখল করব এবং ওনাদের হয়ে আমরা এই এলাকার স্বার্থে ওনারা মানুষের জন্য কাজ করব যেহেতু ওনারা বিজেপির সঙ্গে প্রতারণা বা লাঞ্ছনা হয়েছে বিজেপিরা তো এটা শুধু এখানের কথা না সারা ভারতবর্ষের মানুষ জানে যে বিজেপি কথা দিলে কথা রাখে না পরিষ্কার কথা যে এই যে আমাদের এই এলাকাতে এখনো কারেন্ট নেই জল নেই ইলেকট্রিসিটি নেই কোনো ব্যবস্থা নেই বিদ্যুৎ ইলেকট্রিক যে ফ্রির কথা কইছে এখনো এখানে কোনো ইলেকট্রিক সংযোগ একটা পিলারও নাই একটা কোনো কুথিও ছিল না জলের বাড়ি বাড়ি নল বাড়ি বাড়ি জলের কথা কইছে এখানে কোনো পাইপ লাইন এখানে কোনো জলের ব্যবস্থা এখনো নেই রাস্তাঘাট ব্ল্যাকটপ রাস্তা করার কথা ছিল এখানে ব্ল্যাকটপের কথা দূরের থাকো একটা কাঁচা রাস্তাও একটা ইটের রাস্তাও এখনো এই বাড়িতে বা এই গ্রামে আইয়া পৌঁছায়নি যার কারণে তিপ্রা মুথা যেহেতু কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের সঙ্গে আমরা এখনো সমঝোতা আছে আমি আজকের মধ্যে আমাদের মহারাজা এবং আমাদের এমপি মহোদয়াকে আমাদের সাংসদকে আমি ফোন করব যে এই সব এলাকাতে আমাদের চাকমা তিপ্রাসা যে এই এলাকাতে যে তিপ্রাসার আমাদের পার্টিতে অনেক পরিবার জয়েন দিয়েছে তাদের সুব্যবস্থার জন্য তাদের পানীয় জলের জন্য আমাদের এমপি লেড ফান্ডের থেকে কি ব্যবস্থা করা যায় এবং মহারাজার কে আমি জানিয়ে যে এমপি লেড ফান্ডের থেকে কিভাবে জলের ব্যবস্থা রাস্তাঘাট কি করা যায় সেটা নিয়ে আমিও চিন্তাধারা করব এবং দল সেটা বিবেচনা করব এবং আপনারা নির্ভয়ে নিঃসন্দেহ থাকুন yang BJP party ni kok temano sana thangkangke tabuk CPIM no serengei সদস্য পদ গ্রহণ মানে মেম্বারশিপ নামানি engko pandabatang khlaije ni bagini kok sablai pura tiarang majak beskangni September talni 2 tarikh মন্ত্রী বখর নরেন্দ্র মোদি মেম্বারশিপ নামানি bisitinya o membership namani panda sara bharat sengi rejak nai or kok khorsa tai klaio membership na haro manena taw sajorti BJP ni kebo member sengya ko mahai thangka tai borok tabuk membership 2 tarikh pore 3 tarikh pore nakhese borok jotone BJP ni member bai sinai মন্ত্রী বখর নরেন্দ্র মোদি পুইলা 2 tarikh bo membership nanai abuni yagulo 3 tarikh onke haseni মন্ত্রী বখর ডক্টর মানিক সাহেব membership na keno borok blog মন্ডল membership na bai sinai abhai kaisa samung batang gai tini abno tinaino press meet khai khanarka BJP party office Bhagwan Chandra Das farike khanai baidi Bhagwan Chandra Das ti saklai muni akop একটা জেলাতে গিয়েছিলাম বাকি অন্যান্য জেলাগুলো এখনো চলছে আগামীকাল 30 আগস্ট আমাদের রাজ্যের যে 60টি বিধানসভা রয়েছে মণ্ডল রয়েছে 60টি মণ্ডলে আগামীকাল আমাদের সেই মেম্বারশিপ ড্রাইভের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে
এবং 31 তারিখে আমাদের রাজ্যের প্রত্যেকটি ভূতে 3349টি ভূত রয়েছে, সেই ভূতে আমাদের এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। তো আমরা ধারাবাহিকভাবে আমাদের এই সদস্যতা অভিযানের যে প্রক্রিয়াগুলো সেগুলো আমরা করে আসছি। 31 তারিখ পর্যন্ত আমাদের এই প্রক্রিয়া চলবে এবং যেটা আমি বললাম যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি আগামী 2 তারিখে এটার উদ্বোধন করবেন এবং 3 তারিখে আমাদের রাজ্যের তার উদ্বোধন হবে। ডায়েট করার সঙ্গে সঙ্গে ওটিপি আসবে, তারপর সেটা ধীরে ধীরে তার প্রক্রিয়া রয়েছে, একটা ফরম্যাট আসবে, সেখান এই ফরম্যাটটাকে ফিল আপ করতে হবে, তারপর অটোমেটিকলি মেম্বারশিপ আমরা হয়ে যেতে পারবো। তো যাদের কাছে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল রয়েছে বা যে সমস্ত এলাকায় সেই পরিবেশ রয়েছে বা নেটওয়ার্ক রয়েছে সেখানে আমরা অনলাইনে করতে পারবো। যদি কোনো ব্যক্তির কাছে Hingkai awak ke BJP ni press meet tabuk hingkai yang Kongres ni bekak ni tini noi Bonomalipur Blok Kongres ni juga ni Mumbai Kongres botol ni MLA Gopal Chandra Raijo ko sound kita tanero bu press hapre khaya nayo bathana nayo ni koksil chawi nai tini Agartala ni Purbo Thana Baskang khadwan phurung lai kha police no tamungi no Romi Manja Romnasan nang je culprit no lai nai abono tini Kongres ni je rally khani biji borni khani ko কথা মাথায় রেখে 9 বনমালীপুরের জনদরদী বিধায়ক শ্রী গোপাল চন্দ্র রায় প্রথম দিন থেকে সমস্ত বন্যা ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য প্রত্যেকটি বন্যা দুর্গত মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য উনি ঘর থেকে বেরিয়ে প্রত্যেকের দরজায় দরজায় যাওয়া শুরু করে এবং প্রথম দিনই উনি শ্রীলঙ্কা বস্তি, চন্দ্রপুর, স্বামী দয়ানন্দ স্কুলে যে শরণার্থী শিবির সেই এলাকাগুলি পরিক্রমা করে উনি ওনার এলাকার প্রফেসর্স কলোনিতে যখন উনি বন্যায় দুর্গতদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান তখন বিজেপির কিছু গুন্ডা বাহিনী, বাইক বাহিনী 10-15 জন উনাকে প্রফেসর্স কলোনিতে গিয়ে উনার উপর আক্রমণ করে। উনাকে ঘর থেকে বেরোলে উনাকে হাত পাও ভেঙে Hingkai awak keno bu press hapre khaijan nangkha khwaya wahnya kaisa khwaya wahnya bu awoto ko MLA se bojana nayo na oboke bus bojakha party ni khoroksa ko jidijak candidate se au buku khoroksa saikhana ka bani bakhani ko pharge khwai khadoja candidate no bojak mani kok tama kase pheoka abono sabai bojakha tang bojakha khnai ni boni khuni ko আমি সোনাতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান শঙ্করী দাস। আমি প্রধান থাকাকালীন হেমেন্দ্র শর্মার বাড়িতে 26 তারিখ সন্ধ্যা 7টায় যাই। যাওয়ার পরে এখানে মৌসুমী চক্রবর্তী উপস্থিত আছে। আমি দরজায় দাঁড়া মাত্রই মৌসুমী চক্রবর্তী আয়া আমার গলার মধ্যে দইরা চিপ্পা আমাকে চট থাপড়া লাথি ঘুষি দিয়েছে। দেওয়ার পরে আমি কোনোক্রম প্রাণে সুইটটা সেটা রাস্তার সঙ্গে দাঁড়াইয়া আমি অন্য লোককে ফোন করতেছি। ফোন করার পরে এমন সময় মৌসুমী চক্রবর্তী আমার পিছন দিকে আয়া সেরা আমার জুতা দিয়ে ইচ্ছা মতো বাইরে যাইতেছে। বাইরে নেওয়ার পরে এমন একজন আয়া আমার সামনে উপস্থিত হয়ে জিগাইতেছে বাইরেতে সুত করে তখন মৌসুমী চক্রবর্তী দইরা গেছে গা। যাওয়ার পর হে আমার লোকাল নেতারা লইয়া সেরা আমারে মন্ডল যায়, মন্ডল সভাপতির কথাও তা কইয়া সেরা কইছে তুমি থানাত কেস করো। কেস করার পরে আমি মহিলা থানাত গেছি, গিয়া সেরা এফআইআর করছি। এফআইআর করার পরে 10:30-11টার সময় মহিলা থানার লোক আইসা আয়া মৌসুমী চক্রবর্তীর লগে কি জানি কথা কইছে, উল্টা পাল্টা কথা কইছে, কিতা উল্টা বুঝাইছে। বুঝানোর পরে তার আর কোনো নিছে না নেওয়ার পর আজকে 4 দিন জায়গা 5 দিন জায়গা তারা আমারে কোনো প্রতিশ্রুতি দিছে না দিয়েছে। সুষ্ঠু বিচার কিচ্ছু করছে না বা কর্ম বিচার কিচ্ছু করছে না।
না করার পর আমি যাতে এই আমার মার দূরের যাতে সুষ্ঠু বিচার চাই এই আমি yang Jitendra Chaudhary bahanya press meet khaimani bisiti saklaiga tini borok nokha talsa khaksa ni ulo kaisa haste committee ni koksa mung pandango tini abahaikeno haste tangnogo koksa mung pandak khlaijaka CPIM haste committee ni aro phaimanjak phaika Kolkata ni CPIM ni neta Biman Bosu ge aro manjak khazam CM Manik Sarkar tai tongkha Jitendra Chaudhary tabuk ni haste tang phang no khobini Narayan Kortai Panchali Bhattacharya khobui kabangma adongrok borok okok sablai mani bisingo tuilom thaniwo lukurok tangui tran mane chubasu mayangi tong joto lukurok no samanke nangnai abni logi khachung tong ni borok saka fiaba hastewa hapang joto lukurok no kamka chubayangi tong ni kok silchaka Jitendra Chaudhary amno kari bahini tai kaisa je jagao Rani Bazaro tabuk lama kaslai tongo tai je thuruk bosu nukung rok nok sokjak tongmani no balai khene sejawi kok narakha Jitendra Chaudhary kok sapka basgang salo choba khlaikini obrong bebana khobjak nai nei এই রাজ্য কমিটির মিটিং এমনিতেই এটা আমাদের রুটিন মিটিং প্রত্যেক 1 থেকে 1.5 মাস অন্তর আমাদের রাজ্য কমিটির সভা হয় এবং আজকে এটা ঠিক 33 দিন পরে আমরা করছি গত মিটিং এর পর তো এখানে মূলত আজকে আমাদের যে পর্যালোচনা হবে গত যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন সেই নির্বাচনের যে ফলাফল নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি এগুলো পর্যালোচনা হচ্ছে তারপর যে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি এখনো অব্যাহত এখনো বিশাল সংখ্যক লোক সঠিকভাবে ত্রাণ পাচ্ছে না এবং এই ত্রাণ বন্টনে নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে সরকারকে কিভাবে আমি চাপ বলবো না যাতে সুষ্ঠুভাবে মানুষ ত্রাণ পায় সেই ক্ষেত্রে আমরা পরামর্শ দিতে পারি সহযোগিতা করতে পারি তারপর যে গত রাজ্য কমিটির যে সভা হয়ে গেছে 26 জুলাই এই সময়ের পর যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি তার মধ্যে অন্যতম ঘটনা হলো গত 25 তারিখ রাতে এই জিরানিয়া মহকুমার দুর্গানগরে যে ঘটনা হয়ে গেল একটা সাধারণ ঘটনা গাই জরান কক পানাই জনে খাবন তাতে বুখুক চং তিনি জরান কক পানে পাই থাকো কাইসে কক কটর মা কাইসে সাवनो नायि राजनीति बेबानो खलाइबानो राजनीति सिथेतै खलायाबो उंगै दं मानो आबहाय सरकार क्षमता फाइगानके खलाइ गोबां मा जायानो जारिबो मानो गोबां चाउ जमानो जायाबो खलाइ रि मानो ताइ कसारिबो दं मानो आबहाय काइसे फुनु बारिंखा मेयर दीपक मजुमदार ब आगरतलाव असाजरा ओंखायनो लामा किनारो जे बेन्डार दुकान दनाय रगनो फाट फाट नरि टवि सबाय सुगुरि फार नरि खिमान आसको खम दतम बिनि किन्तु आबनि उलाब बर सालबालुरे असलायरे लामा किनार बायसा रुंजरे गाय आबाके लामा गफुरे आगरतलाखे बरं मुनिस आगि आधे घन्टा बाय थांको निनि जेलनिया संखनो लाइफि दंफना ताबो फुगांकाय जेसेबां घन्टा लाई थांगो गारि जाम माने बागै हिंगांकाय आबगिनो मेयर दीपक मजुमदार नि जे सामुं किन्तु ब कामगे खलाइसे मानो फियाबा खलाइसे गया इगे ओ खेवका ताइसा हायो हाय अ साजरा फायोका बतिनी दुईटा बान्दा खलाइके काइसा हंकाय काइसा एमसी नि अफिस नगो आसुगिनै जत काउन्सिलर कक्सा लाइखा जे आगरतलाव जे क्लाब र असाकाइने जतन बंगार रेजिस्ट्रेशन मा खलाइने एमसी ओ रेजिस्ट्रेशन खलाइजाक मानि ओलबो साबो रुल्स न मानि चलि आगरतलाव काइसा रुल्स ओ कारेन्ट तार नाय तिखे पेनेल मा तांनाय बरक थांनि केसेब खाइ तांमांगला आबाहेर तंगमा रायजा तंग ब असाबो दिले खिबजानाय आबाहेर तंगमा रायजा आ रायजा मानि आरना एक साइड रमि तनाय ताइ जे बर रेजिस्ट्रेशन खलाया बरन बाहाय साइड तननाय आबनि उलो जे बर लिगेल भाबे असाकाइखे बरन सिमसे सरकार दजांनाय हिनि बतिनि साइ खाना रखा
गामनो कारि बाहिया तिनी आगरतला साफ सुथरा खाइनाय बागै गारि बेलाय जामुंखा नै मा बागै तिनी जयनगरनि अबला चमनि सिमी आइजेम समनि जरा जे लामा किनार दुगाननै रनो नरनि बागै साख्लाय काबुखा बर्न आन्य जागाव दुगाननै रजागनाय किन्तु लामा गाना मारिया नै स्मार्ट सिटी सामन बागै नै साइखानारका खानाय बायदि मेयर दीपक मजुमदारनि क সবসময় আমাদের প্রণোদিত একটা এবং যে ট্রাফিক দপ্তর থেকে আরো থাকে শহরকে যানজটমুক্ত করা শহরে যেতে মানুষজন স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করতে পারে এবং যান চলাচল ক্ষেত্রে যাচ্ছে স্বাচ্ছন্দ্যে সবাই চলতে পারে সেক্ষেত্রে আমাদের উদ্যোগ আমরা প্রতি সবই নেই তারপর দেখা যায় বিভিন্ন বড় জায়গার জন্য করতে করি আবার কিছুদিন পর তারা আবার সেই জায়গায় আসার চেষ্টা করে তো আজকে আমরা বিভিন্ন শহরের বিভিন্ন জায়গা নিয়ে আমরা আলোচনা করার একটা জায়গায় আমরা লক্ষ্য করছি যে বরতলা জয়নগর অবলা চমনি থেকে আইজেন চমনি এবং এদিকে স্টেডিয়ামের যে দোকানগুলি আছে সেই তাদের যতটা জায়গা বরাদ্দ করা দেওয়া হয়েছিল তার বাইরে তারা আলাদাভাবে সেট করে আলাদা চালা করে মানুষের চলাচলে যে রাস্তাটা ফুটপাতা দখল করে তারা ব্যবসা করে সেক্ষেত্রে এখানে একটা আইজিএম একটা হসপিটাল আছে যেখানে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রুগীরা আছেন রুগীর সহযোগীরা আছেন আত্মীয় পরিজনরা আছেন সার্বিকভাবে এটা একটা বড় মেইন রোড শহরে একটা এখানে যান চলাচলে বিভিন্ন দুর্ঘটনা হয় এবং স্বাভাবিকভাবে রুগীদের সঙ্গে আসা যে লোকগুলি বা রুগীরা চলাচলে সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমরা চিন্তা করলাম যে এই যারা বেআইনিভাবে আলাদা সেট করেছে এগুলি আমরা সরিয়ে দেবো এবং রাস্তাটা বড় করে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করবো রুগীও আছে রুগীর লোকজনরা আছে গাড়ি রাখার একটা তার প্রায় রাস্তা চলে যায় এবং এখানে ব্যবসায়ীরা দেখলাম প্রত্যেকটি তারা এই রাস্তার পাড়ে সমস্ত মালামাল বিক্রি করে চায়ের দোকান হোটেল রেস্টুরেন্ট সব রাস্তার মধ্যে হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে আমাদের যে পার্কিং জোন যেটা সেটা ব্যাঘাত হচ্ছে নির্দিষ্ট জায়গা আমরা পাচ্ছি না আমাদের ভেন্ডিং জোন যেটা এটাও হচ্ছে না সঠিকভাবে আমরা এখানে যাদের লাইসেন্স আছে যাদের মেন্টাল তাদেরকে বসার ব্যবস্থা করবো হাইকে খাওয়ান তাতে বুকুচং যে বরক রক আনি কক্তমা নাই দङ অথচ বরকনি নক বাইখা বুফাং বাইখা মালমাতা দেরাখা হুকবা देराखा हा क्वागै थांखा बा हा कागै थांखा जागा देरावै थांखा आमाइरं खनर तहसिल नियार थाङै दरखास्त रदि आउर परे बरक फाइने फै निनि जे खति मनि रांरानि बाद्द ताइ जे बरक आसे कोटि कोटि रां रह तमनि सामदर नाइबा जे बरक देराजाक बर्णन नाइ नर तुमुंग तहसिल थाङै ब कक उल्टा पुल्टा साजग हुंके नर 1077 टोल फ्री आरो कमप्लेन हरमानो आमनो कारिबाइनो 1070 आ नम्बर कक साहरे मानो के आमनो कारिबो सीएम कल सेंटर कल खाइमन र 1905 ओके तिनि जरा तितो कक तमा आसुगनो ताइ काइसा रिक्वेस्ट तंगो लुकरंनो नरक सिसा बायदि नरक साइमानदि नरक हजाक तंग बायदि नरक नरकनि अधिकार सिदि हा साकाओ जदि सिकक खाइ दंखे पुलिस बो तंगो ताइ जदि केरं तंगो हुंगाके कोर्ट तंगो हुंके एडवोकेट बो तंगो आबा हाइकेनो जतनो केरंनि बिसिंति चलिलाय तंगायो जत तंगो हनै नसुं ताबो काइसा बरक समाज चलै तंगो आ जागाव कक्टमा थुमनाय रकबो दालसा तंगो कक्टमा थुमनाय रकनि बाहायनो नियम कानुन कौमा तंगो किन्तु काइसा कइसु कक्टमा थुमनाय रकनि बुमुङै मोबाइल काइसा दैमा बायनो सांबादिक हनै जार्नालिस्ट हनै बुमुङै गोबां मा सामुं खालाय दङ जे सामुंनि बिसिंति हदा देरावै दङ जे सामुंनि बिसिंति निनि मान सम्मान कमै दङ नरक अबस्यै केस रइ मानो नरक बरनो जाया सामुं थांमनिनो कासु नानि बागै नरनि मकल नरनि बखाव तमुनो अबसिनि हदानि बागै जाया ngै दंखाके नरक मामको मान सम्मान मामला माने मानहारिनि केस रइ मानो आ केस जस के पानो बो ओ बिनि जाया सामुं दामनो रसनान बागै नै बा जाया सिउनै बसकं ताइ ताग्रा गला आबुनो नरबो जाया चया नइ दंखा सादि एकै जे बरक हाजाला तंगतै बरनि दुखु दसानो सानानि बागै माया ngै दंखा सांबादि रनो साहनांका रां सिनांग रक हन्द्रगो बाजारगो प्रचारनि दखले आबो सम्पूर्ण भुल सांबादिक रकनो निउज बा नंनि दुखु दसानि कक सानानि कोनो दिनो रां नाइया जदि केबो रां सानै दङ हुंकाके आबले इलिगेल से किन्तु बोमा हाइ जागाव रना नांनाया आबो सिगांबारिया फुनो कक सालायफोरनो सावैनादि तामुङै नाना हिनबो आबो हाइरक गोमा कक दङ नरनि बिसिङो एडभार्टाइजमेन्ट इस्यु हाइरक गांके बा नरनि प्रचार विषय
kok abaherok gake to abaherok orang kisimisa nanggo কিন্তু অফিসিয়ালি নিয়ম মানিও না লাইnya nangnai ahaino bo sankeno nangnai abahaiya abugi koktoma thumai rokno borok baksa bokhaw sana tongphano sarai rokni tongkhake sengbai bokreng khorimano tai kuboni news channel bai bokreng khorimano কিন্তু মোবাইল কাইসা তিনাই বেবানো খাইকান কেন উইয়া বরনি নিয়ম নীতি তিনাই ক কাহাম সাউইনাই সমাজনি গলগিয়া জাত সমাজ দেরেয়া জাত বইবাই সিত্রা হন্দেয়া জাত আবাহেরক ন মাসিনি লাইনাই তিনি জরান কক পান্ডাও আসুন সাগরা সিওনো নরজে সিনা মুসুকবার ন কমেন্ট সইদি আসুন কক যতনা হামবাই